Dragi moji gledatelji, današnjom emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijim mineralima koji imaju prilično veliku šansu spriječiti i zapravo reducirati one simptome samoga tinitusa. U današnjoj emisiji ćete saznati što je tinitus, koji su glavni uzroci, govorit ćemo o mineralima i što je još bitnije, na kraju emisije ću vam dati kako ćete ove minerale uzimati u najboljim formama, pa da onda dobijete šansu reduciranja i smanjivanja rizika i sprečavanja samog tinitusa. I prije što krenem s emisijom, želim vam sa velikom srećom i zadovoljstvom reći da 15.11. izlazi moja treća knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Od 1.11. imate dole link Mariolab HR, možete kupiti u pretprodaji. Od 15.11. knjiga dolazi u prodaj, to će nešto malo više govoriti o emisiji. Danas ću govoriti o najbitnijem mineralu za sprečavanje i prirodno uklanjanje tinitusa. Veliki broj osoba pati od ove bolesti. U svojoj kliničkoj praksi sam se susreo sa jako puno puta sa osobama koji imaju ovu bolest. Ključ trajnog liječenja je pronaći uzrok bolesti. Nažalost, to veliki broj osoba nikada ne sazna, pa se od ove bolesti neuspješno liječe dugi niz godina. Zujanje ušima ili tinitus je čest problem koji se javlja povezano sa drugim stanjima, kao što su gubitak sluha zbog starosti, ozljede uha ili poremećaj krvožilnog sustava. Premda zujanje u ušima obično nije znak ozbiljnog stanja, zbog ustrajnosti i povezane smetnje to može znatno narušiti kvalitetu života. Ako se ne riješi u najgorim slučajevima, dugotrajno uzrokuje nesanicu pa čak i depresiju. Brojna medicinska stanja mogu uzrokovati i pogoršati sami tinitus. I to je zapravo najveći problem zašto veliki broj osoba diljem svijeta nikada ne riješi tinitus. Jer tinitus kao takav u svojim uzrocima ima nekoliko desetaka, čak i više od 100 potencijalnih uzroka bolesti. Vi u standardnom medicinskom sustavu nikada ne pronađete uzrok bolesti, nikada ga ne liječite adekvatno i onda imate naravno tinitus koji vama značajno otežava kvalitetu života. Zašto nastaje tinitus? Istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinitusa uzrokovani pretjeranom osjetljivošću živčanih stanica koje vode od uha do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za sluh u mozgu. Neuroni ne služe samo za prijenos signala, već i komunikaciju s drugim neuronima razmjenjujući signale. Ti povratni signali potiču ili utišavaju druge neurone. Kako veze među neuronima jačaju, tako oni postaju osjetljiviji na tu vrstu podražaja. Uho i mozak također djeluju selekcijski, prilagođavajući se da budu osjetljiviji na one podražaje koje percipiraju kao bitne te ignorirajući one podatke koji smatraju nevažnom bukom i suvišnim opterećenjem. Radi se o osjetljivom i vrlo složenom sustavu koji još uvijek nije do kraja istražen. Poremećaj u sustavu kao što je pretjerana osjetljivost neurona i stvaranje povratne petlje u kojoj neuroni sami sebi stvaraju i interpretiraju signale vrlo lako može opteretiti centar za sluh te je prepoznat kao šum u ušima ili zujanje u ušima. Jedan od najčešćih problema zašto imate sami tinitus naravno biti će kroničan nedostatak minerala i vitamina. Mi živimo danas u vremenima kada ova izuzetno loša hrana koju mi abnormalno jedemo zadnjih desetljeća uzrokuje kroničan nedostatak ovih minerala i vitamina. I ovo je specijalno vezano za sve vas koji imate 45 godina i pa naviše. Vi imate daleko veći rizik još od nastanka samoga tinitusa. Specijalno jer bitni minerali i vitamini u vašem tijelu nisu manifestirani. Jer vi morate biti svjesni, moji dragi gledatelji, vi skoro praktično svaki mineral i vitamin, vi morate njih uzimati uz hranu. Mi ne možemo sami od sebe proizvesti minerale i vitamine. I onda što mi jedemo? Jedemo ovu hranu koju mi danas jedemo, koja je u 95% slučajeva procesuirana hrana. Procesuirana ili visoko rafinirana hrana znači da je to hrana u kojoj imate stotine kemikalija. Onda mi kada takvu hranu jedemo, normalno da u njima imate 0 minerala i vitamina, imate izuzetno veliku količinu nečega što se nazivaju prazne kalorije i nečega što se nazivaju antinutrijenti. Antinutrijenti su kemikalije koje vama uništavaju ono malo minerala, vitamina što imate. I još kada se na to sve nadoveže
godine života, a rekao sam 45, 55, 65 godina pa nadalje, vi kada i uzmete super visoko kvalitetne minerale, vitamine svaki dan, vi ih ne možete adekvatno obraditi u vašemu tijelu, jer vaše tijelo nije u stanju apsorbirati minerale i vitamine kao kad je bilo 20 i 30 godina. I zato je enormno bitno da vi svaki dan unosite minerale i vitamine u vaše tijelo ako želite biti zdravi, a ako ne želite biti zdravi, onda budemo to što jesmo danas, kronično bolesni, i što je najgore, moji dragi gledatelji, 95% ovih današnjih boleština koje mi imamo su prevenirane bolesti sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Još jednom napominjem, praktično svaka bolest sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima se može spriječiti, međutim, mi to ništa ne radimo i zato smo danas enormno bolesni. Među česte fizički opipljive uzroke zujanja ušima ubrajamo oštećenje stanica unutarnjeg uha. Malene delikatne tlačice u unutarnjem uhu osjećaju pritisak zvučnih valova, što izaziva oslobođenje električnog signala kroz slušni živac do mozga. Vaš mozak interpretira ove signale kao zvuk. Koji su glavni uzroci tinitusa? Ima ih mnogo. Gubitak sluha vezan uz starost, blokada ušnim voskom, koštane promjene uha, upala srednjeg uha, poremećaj rada Eustahijeve cijevi, Menierova bolest, stres, depresija, problemi sa temporomandibularnim zglobom, ozljede glave ili vrata, kustični neurom, tumori glave i vrata, ateroskleroza, visoki krvni tlak, jedan su najčešćih uzroka, a ono što ću vam reći, jedan od onih potencijalnih najvećih uzroka su zapravo problemi sa samom vratnom kralježnicom. Ako imate problema sa vratom, vi u zapravo velikom broju slučajeva možete imati tinitus, ali kažem, ključ je prepoznati koja je bolest i adekvatno liječiti. Ono što jako malo vodite računa, a može uzrokovati tinitus, su lijekovi koje pijete. Lijekovi koji mogu uzrokovati tinitus su antibiotici, uključujući kloafenikol, eritromicin, gentamicin, vankomicin, bjelomicin. Lijekovi protiv raka, uključujući melaktotamin, vinkristin. Kinin lijekovi koji se koriste kod malarije i drugih medicinskih stanja. Aspirin u neobičajno visokim dozama, 12 ili više dana, zato je bitno posavjetovati se sa vašim liječnikom da bi vi takvu vrstu situacije riješili. Dakle, imate more problema i onda imamo tinitus i ga nikada ne možemo riješiti. Međutim, ukoliko želite si dati šansu, preporučit ću vam najvažniji mineral za funkcioniranje vašega uha i zdravlja vašega uha, biti će apsolutno magnezij. Najbitniji mineral za uklanjanje tinitusa je magnezij. Magnezij je vjerojatno najvažniji mineral u tijelu. Zbog čega nedostatak magnezija može biti takav problem? Ne samo da magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanica i kritična komponenta više od 300 biokemijskih funkcija u tijelu. 60% ga nalazimo u kostima, 30% u mekim tkivima i mišićima, 6 do 7% u stanicama, 1% u krvi. Aktivno sudjeluje u signalizaciji između stanica, normalnoj funkciji živaca, mišićnim kontrakcijama i normalnoj funkciji srca. Kada se malo prije vratimo u emisiju, rekao sam da je jedan od najučestalijih uzroka tinitusa loša funkcija živaca koji se povezuju sa sa mozgom. Upravo ovdje veliku ulogu imaju magnezij, a preporučene dnevne doze su od 1000 do 1500 mg dnevno. Uz magnezij ću vam preporučiti kalij 99 mg dnevno, jako bitan za zdravi živčani sustav i prenos impulsa kroz živce, i cink 50 mg dnevno, pojačava imunitet i funkciju uha. Vodite mi računa, magnezij, apsolutno kalij i nešto što se naziva cink. I kad god razmišljamo o magneziju, uvijek razmišljate da nam tu treba i kalij. I onda mi dolazimo, rekao sam, do problema. Vi ovo trebate unositi u vašemu tijelu pa da se date šansu riješiti tinitus. Ja sada ne kažem da ćete se vi 100% riješiti tinitusa ako uzimate magnezij, kalcij i cink, ali ćete se dati puno bolju šansu da ova situacija bude riješena. I još ako imate kroničan nedostatak ovih nutrijenata i ako ih stavite u vašem tijelu, onda će tinitus nestati. Ako je ovo glavni inicijalni uzrok. A što velikom broju vas fali. I sada ću vam preporučiti kako vi uz hranu ćete uzimati magnezij, kalij, cink, same nutrijente,
praktično ravno nuli da ih uzimate uz namirnice, zato ću vam preporučiti za rješavanje i sprečavanje tinitusa uzimajte super visoko kvalitetne dodatke prehrani. 99% takvih dodataka prehrani su na smeće. To je kad vidite sad u dućan, u ljekarnju ili negdje i kupite magnezij, pijete ga i onda kažete pio sam ga magnezij par tjedana i meni ništa nije bilo bolje. Pa normalno da vam neće biti bolje, jer takav magnezij i ostali nutrijenti su jako lošim kvalitetama i mi vam nikada ne mogu pomoći. 99% takvih dodataka prehrane na tržištu su